I pozdrav svima, ja sam Đorđe, dobrodošli na kanal Lične financije. Kao što vidite po naslovu, današnji video je malo drugačiji. Pričamo o poljoprivredi. Poljoprivreda je delatnost koja može biti vrlo isplativa, te se zbog toga mnogi investitori koji raspolažu kapitalom odlučuju za poljoprivrednu proizvodnju. Na primer, sigurno ste čuli da se neki sportista nakon završetka karijere počeo baviti poljoprivredom, kako bi očuvao i uvećao svoj kapital koji je stekao tokom karijere. Ipak, pored isplativosti, poljoprivreda kao vid investicije po meni ima dva velika nedostatka. Kao prvo, na potencijalni prinos u posmatranoj godini utiče faktor na koji vi kao investitor, to jest poljoprivrednik, nemate uticaj, a to su vremenski uslovi. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova se može dogoditi da vi sve uradite kako treba na početku godine, ali da zbog, na primjer, suše ili grada nemate prinos na kraju godine. Moguće je čak i da prinos na kraju godine ne pokrije vaše ulaganje tokom godine, to jest da ostvarite gubitak. Drugi veliki nedostatak je takozvana barijera za ulazak u poljoprivredu, koja je jako visoka, s obzirom da je cena kvalitetnog zemljišta izuzetno visoka i da raste iz godine u godinu. Ovo znači da je potrebno da investirate veliku svotu novca na početku bavljenja poljoprivredom, a da potom čekate 7 do 10 godina da bi vam se vratila inicijalna investicija. Zbog ovoga, mnogi najčešće odlučuju da se ne bave poljoprivredom, već odlučuju da se bave drugim delatnostima za koje nije potrebna velika količina kapitala u samom startu. Što se tiče mene i moje porodice, nama poljoprivreda nije primarni izvor prihoda, već je svaki prihod od poljoprivrede samo bonus na kraju godine. Kod mene poljoprivreda se posmatra kao da je mala firma. Ona je odvojena od naših mesečnih prihoda i troškova, ima svoj namenski račun i svi prihodi se reinvestiraju i sledeće godine. Tek na kraju godine, kada vidimo koliki su ukupni prihodi i koliki profit ostaje na kraju godine, tek tada taj profit uzimamo sa poljoprivrednog računa i prebacujemo na naše račune koje koristimo svakodnevno za neku potrošnju ili ulaganje u nešto što nije poljoprivreda. Takođe, bitno je naglasiti da mi kao porodica nemamo mehanizaciju, već plaćamo da nam se uslužno odrade svi radovi u polju, zbog čega prihode od poljoprivrede posmatram kao polupasivne. Pošto nemamo nikakvog rada sa naše strane, prinos ne zavisi od količine uloženog radnog vremena i zbog toga imamo samo dve vrste troškova, a to su troškovi materijala, kao što su seme, veštačka đubriva, herbicidi i sl. I troškovi uslužnih delatnosti, kao što su, na primer, oranje, priprema, setva, prskanje, žetva i sl. Kao što vidite na snimcima, obavili smo žetvu soje, koju generalno preferiramo kao kulturu s obzirom na relativno dobru cenu i zbog koristi koje ostavlja u zemljištu. Ne znam jeste znali, ali soja ostavlja značajnu količinu azota za sobom, zbog čega je vrlo korisna za gajenje. Ova godina iz mog ugla nije bila posebno povoljna, a i kao što vidite baš i ne curi puno, tako da i nisam baš nešto posebno zadovoljan. Godina nije bila posebno povoljna zbog lošeg rasporeda padavina, s obzirom da smo nakon setve imali dug period bez padavina, a da je potom nastupio period sa dosta kiša. U ovom periodu se soja malo regenerisala i popravila i imala je dobar rast, ali je nakon obilnih kiša naglo porastao i razni korov, koji se takođe vidi na snimku. Nažalost, naravno. S obzirom na stepen rasta soje u tom momentu, nije bilo moguće prskati nekim herbicidima, tako da je situacija takva kakva jeste. Da ne zaboravim, posejali smo sortu Hogar od proizvođača NS Seme, a posejali smo 11. aprila, čisto ako vas zanima.
Kao što možete videti, jako praši kad se otvorila prikolica, što znači da je soja mnogo suva, što naravno nije dobro, s obzirom da je zbog toga izgubila na kilaži. Soja je rasla vrlo neujednačeno, tako da smo morali čekati da bi se skoro sva zelena zrna i zelene mahune približile momentu zrenja. Naravno, ovo baš i nije optimalno, ali šta da se radi, takva je godina, idemo dalje. Nije bilo baš toliko roda kao što smo očekivali. Opet kažem, raspored padavina je učinio svoje. I konačno pogledajmo rezultate proizvodnje soje za ovu godinu. Ukupno smo imali trošak od oko 37.000 dinara po jutru, od čega je 45% otišlo na materijal, dok se 55% odnosi na plaćanje uslužnih delatnosti. Na primer, da imate mehanizaciju, ovih 55%, umesto njih biste imali troškove održavanja mehanizacije, troškove rezervnih delova, troškove nafte i razne druge troškove o kojima mi ne moramo da brinemo. Što se tiče prinosa, ostvarili smo prinos od 1700 kila po jutru, što po meni baš i nije nešto. Smatram da je ispod proseka i da smo imali malo više sreće sa rasporedom padavina, ovo bi komotno moglo biti i oko 1900 do 2000 kila po jutru. Predali smo soju u silos po akontacionoj ceni od 40 dinara po kili, što nam daje prihod po jutru od nekih 68.000 dinara. Kada sve uzmemo u obzir, po trenutnoj ceni smo ostvarili prinos od nekih 84% na uložena sredstva, što znači da smo na svaki uloženi dinar dobili 1,84 dinara nazad. Naravno, očekujem da ćemo dobiti i višu konačnu cenu od ovih 40 dinara po kili, nadam se da će tržište uraditi svoje i nadam se da će se i ovaj ukupan prinos na uložena sredstva povećati i da ćemo se približiti cifri od nekih 100%, odnosno dupliranom inicijalnom ulaganju. Za kraj, želeo bih da vam se zahvalim na gledanju. Ukoliko vas interesuje poljoprivreda kao vid dodatnog prihoda, molim vas napišite mi u komentarima. Odmah bih vam najavio da će biti još jedan video vezan za poljoprivredu, s obzirom da imamo posejani kukuruz, nadam se da će vam i to biti interesantno. Ako vam se svideo video, pozivam vas da me podržite jednim lajkom, pretplatite se na kanal i vidimo se uskoro u novom videu. Pozdrav!